रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। सुरभि कल्चरल एकेडमी की ओर से विशिष्ट जनों को किया गया सम्मानित। केंद्र एवं राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ बुधवार को वाम मोर्चा तथा कांग्रेस की संयुक्त रैली काजुड़ा में आयोजित की गई। दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम को राज्य में पहली परिवहन कंपनी के रूप में प्रशंसा प्रमाण पत्र मिला। आसनसोल पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा डीआई अजय पाल को एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया। दुर्गापुर शहर के होटल प्रबंधन पर कम वेतन देने का आरोप लगाते हुए होटल कर्मियों ने किया प्रदर्शन। पश्चिम बर्धमान जिला शासक पूर्णेंदु माझी ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरी सब्जियों के मूल्य नियंत्रण के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। बल्लभपुर के अनुराग डांगा में कुछ कुत्तों द्वारा बंदर पर हमला किए जाने से बंदर जख्मी होकर इलाके में उत्पात मचाने लगा। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार की शाम सुरभि कल्चरल एकेडमी की ओर से कुमार बाजार स्थित जमुना मई बालिका विद्यालय में विशिष्ट जनों को सम्मानित किया गया। मंगलवार की शाम सुरभि कल्चरल एकेडमी की ओर से कुमार बाजार स्थित जमुना मई बालिका विद्यालय में विशिष्ट जनों को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम अकादमी के सचिव आईएन मजुमदार के नेतृत्व में आयोजित की गई। सचिव आईएन मजुमदार ने बताया कि सुरभि कल्चरल एकेडमी के 28 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित की गई है। इस दौरान पार्षद कंचन तिवारी, एमआईसी स्वास्थ्य दिवेंदु भगत, पार्षद सीमा सिंह, प्रतिमा मुखी, अशरफ खान, समाज सेवी गोपालाचार्य, समाज सेवी प्रदीप नंदी को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ इस मौके पर कलाकारों द्वारा संगीत की प्रस्तुति भी की गई। धन्यवाद। রাজনৈতিক মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত থাকি, রাজনৈতিক বক্তব্য দিই এবং রাজনৈতিক মঞ্চে আহ্বান আমাদের প্রায় এসে থাকে, কিন্তু এইরকম একটা সুন্দর অনুষ্ঠানে আমাকে ডাকার জন্য এবং আমি নিজেকে এখানে উপস্থিত যে হয়েছি, এই যে গর্ব, এই যে আনন্দ যে আজকে আমাকে সুজয়দা এবং প্রদীপ কাকু দিয়েছেন, তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সুরভি কালচারাল একাডেমি আমি খুব বিশিষ্ট ব্যক্তি নয়, খুব ছোট্ট একজন সাধারণ মানুষ, কিন্তু তবুও আমি দু চারটা কথা বলবো বর্তমান সমাজকে নিয়ে। যে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমরা মাঠে 28তম প্রতিষ্ঠা দিবস, এই দিবসে কুমারবাজারের যে মানুষদের নিয়ে একটা নক্ষত্র সমাবেশ হয়েছে আমি মনে করি। মানে করোনার প্রাককালে মানুষ ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেছে, পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে, কেউ যেন কারো বাড়ি যেতে পারি না, একটা বদ্ধ জীবন, সেই বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত সন্ধ্যায় আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। খুব ভালো। এইগুলি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আজকে আসানসোল কর্পোরেশনে কাউন্সিলর থেকে শুরু করে সমাজসেবী থেকে শুরু করে এখানকার চিকিৎসক থেকে শুরু করে আজকে যে সভাপতি আমাদের, সেই সভাপতি প্রথমে ভাষণ রাখলেন এবং বক্তব্যের মাধ্যমে আপনাদের অসংখ্য অন্য কিছু না, আমি একটা জিনিসই বলবো, হয়নি বলি, হয় না কিছু নাও, এই বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়েগুলোকে নিয়ে যে নাচ, আবৃত্তি বা নাটক, নানা রকম জিনিস 1993 সাল থেকে করে আসছে,
যার জন্য ভীষণভাবে আমি অন্তত ধন্যবাদ জানাই। আর আমাদের এই যে প্রতিষ্ঠা দিবসে আমাদের সাথে তার মধ্যে যে ভাবনা, তার মধ্যে যে একান্তিক চেষ্টা, সেই একান্তিক চেষ্টা যেন আরো 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 যেন বাড়তে থাকে। আমাদের মঞ্চে যারা সিনিয়র আছে সবাইকে শ্রদ্ধা। মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক এ ভগবান। আমরা বাংলা কালচারে আমরা মানুষ, যদিও আমাদের আদিবাড়ি পিঠ, তোমরা বাংলা সংস্কৃতিতে মানুষ। আমরা কোথায় যেন কোনো জায়গায় বাংলার সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে পারছি না। তাই এই সুরভি কালচারের মতো ছোট ছোট যে সংস্থা আছে, সেই সংস্থাগুলো রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্তকে তুলে ধরছে, গান আবৃত্তিকে তুলে ধরছে, সংস্কৃতিকে তুলে ধরছে। এই জন্য আমি অনেকভাবে বলব। পক্ষ থেকে আজকের এই দিনটি আমার কাছে খুব বড় দিন, কারণ 1992 সালে এই 25শে আগস্ট আমি এই সুরভি কালচার একাডেমি স্থাপন করি। আমি প্রথম 4 জন স্টুডেন্ট দিয়ে আমি শুরু করেছিলাম। আজকে আমার কাছে নাই করে প্রায় 650 স্টুডেন্ট আছে। শুধু রানীগঞ্জ নয়, উখড়া, অন্ডাল, তপসি, হরিপুর সব জায়গা থেকে আমার অনেক স্টুডেন্ট আজকে আসার কথা ছিল, কিন্তু এই কোভিড-19-এর পরিস্থিতি অনুযায়ী তার কথা মাথায় রেখে আমি অনুষ্ঠানটাকে বড় করতে পারিনি, আর করিও নি, ইচ্ছা করে ওই কারণেই করিনি আমি। আর এই বছরে আমরা 28 বছরে পা দিলাম আমার এই সুরভি কালচার একাডেমি। এই বছরের সবথেকে বিশেষ ঘটনা, বিশেষ ব্যাপার হচ্ছে যে আমি কিছু বিশিষ্ট মানুষকে, আমার পাড়ার কিছু বিশিষ্ট জনকে আমি তাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়েছি, সম্বর্ধনা জানাবো আমি তাদেরকে। কারণ যাদের কাছ থেকে আমি বড় হয়েছি, যাদের কাছ থেকে আমি শিখেছি কিছু, যারা আমাকে ছোট থেকে দেখেছে, মানুষ করেছে, ভালোবেসে মানুষ করেছে, আজকে আমি তাদের জন্য আজকে এই জায়গাতে পৌঁছাতে পেরেছি। এই কারণের জন্যই তাদেরকে আজকে আমি কিছু ব্যক্তিকে, আমি 15 জনকে আমি তাদেরকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছি। আমার নাম অয়ন মজুমদার, তবে পাড়াতে সবাই আমাকে বলেছেন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। वस्तुओं के मूल्य वृद्धि, राशन प्रणाली में भ्रष्टाचार, बदहाल सड़कों की मरम्मत, कोयला खानों के निजीकरण सह केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बुधवार को वाम मोर्चा तथा कांग्रेस की संयुक्त रैली काजोड़ा में आयोजित की गई। वस्तुओं के मूल्य वृद्धि, राशन प्रणाली में भ्रष्टाचार, बदहाल सड़कों की मरम्मत, कोयला खानों के निजीकरण सह केंद्र एवं राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में बुधवार को वाम मोर्चा तथा कांग्रेस की संयुक्त रैली काजोड़ा अंचल में आयोजित की गई। इस मौके पर कांग्रेसी नेता तरुण राय, अंडाल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रॉबिन मिश्रा, सीपीआई नेता गुरुदास चटर्जी एवं अन्य वाम मोर्चा तथा कांग्रेस नेतागण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बताया कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही तथा लॉकडाउन की परिस्थिति में लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। फिर भी केंद्र सरकार व राज्य सरकार महंगाई को कम करने के बजाय वस्तुओं के मूल्य में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी की जा रही है। सरकार को महंगाई में कटौती करनी ही होगी। आने वाले दिनों में और बृहत्तर आंदोलन किया जाएगा। আপনাদের পাড়াতে সকালবেলায় কখন করে ডাকে, সেই মুরগির থেকে নয়, দেশি মুরগির থেকে নয়, সেই মুরগি হচ্ছে পোলট্রির মুরগির থেকে তৈরি হয়েছে সেই সোয়াইন ফ্লু। আবার হচ্ছে এই যে আপনার কোভিড-19, এই কোভিড-19 কিন্তু কোনো না কোনো জন্তুর থেকে তৈরি হয়েছে। যে জন্তু তৈরি করেছে বিদেশের বড় বড় পুঁজিপতিরা। এটা আপনাদের বোধহয় অনেকেরই জানা আছে, কিন্তু অনেকের জানা নেই। আমি জানি না যে পৃথিবীতে এখন সোয়াইন ফ্লু যার জন্য বিখ্যাত মুরগি, এই মুরগির খামার হচ্ছে 2000 কোটি মুরগির খামার পৃথিবীতে আছে। এবং এই 2000 কোটি, মানে এটা ভাববেন না যে কম, মানে 2000 কোটি মুরগির খামার গোটা পৃথিবীতে এখন আছে। কোথায় আছে? ভারতবর্ষে আর কটা মুরগির খামার আছে? যত মুরগির খামার, তত মুরগির খামার হচ্ছে বেশিরভাগ আমেরিকা, আর বেশিরভাগ হচ্ছে লাতিন আমেরিকা দেশগুলোতে, ইউরোপের দেশগুলোতে বেশি হচ্ছে এই মুরগির খামার। ভারত পৃথিবীতে এখন হচ্ছে যে 100 কোটির বেশি শুয়োরের খামার আছে। যারা শুয়োর বিক্রি করে, শুয়োরের মাংস বিক্রি করে,
এই 100 কোটি যে শুয়োরের খামার, এই শুয়োরের খামারের সবটাই হচ্ছে ইউরোপে এবং আমেরিকার দেশগুলোতে। গরুর খামার, যে গরু মাংস বিক্রি হয় গোটা পৃথিবী জুড়ে, সেই গরুর খামার হচ্ছে 100 কোটি। আমরা যুদ্ধ করছি, আর যুদ্ধ করছি একটা মিথ্যাচার সরকারের বিরুদ্ধে। যদি এই সরকারটা আসার ক্ষেত্রে অনেকাংশে আমরাই দায়ী। এই মাঠে দাঁড়িয়ে যৌথ তৃণমূলের সঙ্গে সভা করেছি, তার দিকে বাংলায় নিয়ে আসার জন্য তোড়জোড় করেছি, লড়াই করেছি। আমরা সেদিন বুঝতে পারিনি বাংলার বিধানসভাকে আমরা যে কলঙ্কিত করে দেব, আজকে আমরা সেটা বুঝতে পারছি। যে বাংলায় বিধানচন্দ্র রায় থেকে শুরু করে, জ্যোতিবাবু থেকে শুরু করে যারা পশ্চিমবাংলার বিধানসভাকে অলঙ্কিত করেছিলেন, সেই পশ্চিমবাংলায় কিছু কালো মানুষ, অন্ধকারের মানুষকে আমরা সেই জায়গায়, সেই বাড়িটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি। যেই বাড়িটার মধ্যে বাংলার মানুষ কেমন থাকবে, বাংলার মানুষের সুখ দুঃখের কথা আলোচনা হবে, তারা একটার পর একটা প্রস্তাব গ্রহণ করবে। সেদিনে অন্ধকার জগতের কিছু মানুষকে সেদিনে কিন্তু আমরা প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলাম সেই বাংলার বিধানসভায়। আজকে সেটা বুঝতে পারছি। আজকে এই সভা থেকে আপনাদের কাছে এই কথাগুলো যদি আমি না বলি তাহলে বড় ভুল হয়ে যাবে। তাই একটা মোর্চা তৈরি হচ্ছে পশ্চিমবাংলায়। কংগ্রেসের লাল ঝান্ডাকে শক্ত করে ধরছে, কোথাও কংগ্রেস ঝান্ডাকে বামপন্থী বন্ধুরা শক্ত করে ধরে বাংলার পরিবর্তন, ভারতবর্ষের পরিবর্তন ঘটানোর স্বপ্নে এগিয়ে যাচ্ছে। যেটা বিগত দিনে আমরা ভুল করেছি, হয়নি। কোথাও আমরা বলছি সিপিএম আমাদের ভোট দেয়নি, কোথাও বলছি কংগ্রেস আমাদের ভোট দেয়নি। এই দোষারোপের বেলায় আমরা যেন কোথাও পিছিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু সেই ভুলের শিক্ষা নিয়ে আজকে বাংলায় বড় পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে, ভারতবর্ষে বড় পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। যদি সেই ভুল সূত্রে আমরা যদি এই মোর্চাকে শক্তিশালী করতে চাই, প্রত্যেকটি অঞ্চলে অঞ্চলে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে আওয়াজ তুলতে হবে। सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम को राज्य में पहली परिवहन कंपनी के रूप में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से प्रशंसा प्रमाण पत्र मिला। दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम को राज्य में पहली परिवहन कंपनी के रूप में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से प्रशंसा प्रमाण पत्र मिला है। SBSTC दक्षिण बंगाल में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा गुणवत्ता प्रणालियों की विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रमाणित किया गया है। इसकी जानकारी बुधवार परिवहन संस्था के चेयरमैन पूर्व कर्नल दीप्तांशु चौधरी ने दुर्गापुर में दी। श्री चौधरी की अध्यक्षता में दुर्गापुर के निजी होटल सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन के MD किरण गोद्रा के अलावा विभिन्न डिपो के प्रतिनिधिगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। কিন্তু দিন রাত প্রত্যেক মানুষের ঘরে ঘরে প্রত্যেক দিনে অনেক প্রয়োজনীয় বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। তাই প্রত্যেক সংবাদ মাধ্যমকে এবং যারা সাংবাদিকরা এসেছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, অভিনন্দন। তারা কাজ করেছেন যে প্রথমে আপনাদের হাততালি দিয়ে আমি সম্বোধন। তাই বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি মানুষ যারা টিভিতে অথবা নিউজ পেপারে আসে তাদেরই হাততালি দেওয়া হয়। আমরা ঠিক ক্যামেরার ওইদিকে থাকে যারা অনেক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিভিন্ন জায়গায়। আমিও জানলাম যে আপনাদের মধ্যে আমাদেরই এক বন্ধু, এক ভাই আপনাদের সঙ্গে হয়তো কালকেও ঘুরছিল, তিনি ওনার বাড়িতেও ওনার মার বোধহয় কোভিড হয়েছে এবং এর মধ্যেও বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा बुधवार को DI अजय पाल को एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया।
आसनसोल पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा बुधवार को डीआई अजय पाल को एक ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर उपस्थित एसोसिएशन के सचिव साजिद अंसारी ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से सभी को काफी परेशानी हुई है। इस दौरान निजी स्कूल ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चे घर पर पढ़ते हैं, फिर भी स्कूलों द्वारा बच्चों की स्कूल की पूरी फीस मांगी जा रही है। इस स्थिति में पेरेंट्स पूरी फीस कहां से दे पाएंगे? सभी लोग आर्थिक परेशानी में है। इस विषय को लेकर डीएम को भी ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर साकिब, नीलोत्पल, हाजरा एवं अन्य अभिभावकगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आज किस लिए डीआई को डिपोर्शन देने के लिए कि स्कूल जितने भी स्कूल वाले हैं सब ये करके स्कूल वाले सब जितने भी स्कूल वाले अब सभी पेरेंट्स को एक धमकी दिया जा रहा है कि अगर आप फीस जमा नहीं कीजिएगा तो आपको बच्चे को हम एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। इसलिए हम लोग आए थे डीआई साहब। कल भी हम लोग डीएम को एक ये किए थे, वहाँ भी डिपोर्शन दिए थे डीएम साहब को, और आज हमने डीएम को डिपोर्शन दिया है डीआई को कि जो जिस तरह का अभी थ्रेडिंग दिया जा रहा है ये सारे पेरेंट्स को, इससे बच्चा बहुत इफेक्टेड हो रहा है। बच्चे ही बोल रहे हैं कि क्या हम लोग को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इस तरह का जो हरकत मैनेजमेंट कर रही है, स्कूल मैनेजमेंट कर रही है, तो मैं आसनसोल के डीएम साहब से और मैं सीएम से, ममता बनर्जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप प्लीज़ इस बात पे ध्यान दें, पूरे बंगाल की जनता के लिए ध्यान दें। जनता परेशान है, कोविड-19 को लेकर के बहुत जनता परेशान है। लोग के पास खाने का नहीं है, फ़ीस कहाँ से देंगे? फ़ीस देंगे, लेकिन आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि पूरा फ़ीस देने के लिए, तो उस तरह का फ़ीस देने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। जो भी हम लोग फ़ीस देंगे, आपको जो ट्यूशन फी है हम लोग वही देंगे। यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। आपका नाम? मैं आसनसोल पेरेंट्स एसोसिएशन सेक्रेटरी। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित नामी होटल के समीप बुधवार होटल प्रबंधन पर कम वेतन देने का आरोप लगाते हुए होटल कर्मियों ने प्रदर्शन किया एवं होटल मैनेजर का कुछ देर के लिए घेराव किया। এবং আরো বিজনেস আসছে এবং আমাদেরকে 15 দিন ডিউটি করেছে, আমাদেরকে গেস্টকে সার্ভিস করতে দিচ্ছে না, আমাদের ব্যবসাকে আমাদের লস করাচ্ছে, অথচ আমাদের হোটেলে কিন্তু বিজনেস হয়ে যাচ্ছে। এই তো পিয়ারলেস দিনে সকলেই কাজ করেন, কতজন কর্মী কাজ করেন? আমাদের এখানে আপনার 100 জন, টোটাল 100 জন স্টাফ এবং সব মিলিয়ে। আপনারা আজকে এই প্রতিবাদ করছেন কেন? কি প্রবলেমটা কি হচ্ছে? আমাদের কোম্পানি বলেছিল এই কোভিড-19 লকডাউনেতে যে এপ্রিল টু জুলাই পর্যন্ত আমরা 50% স্যালারি ডিফারমেন্ট করে রাখি। তো সেটা আমরা পরে যখন বিজনেস চালু হবে তখন ওইটা আমরা ফেরত দেবো। কিন্তু এই জুলাই মাস পর্যন্ত হয়ে যাবার আমাদের শেষ মেয়াদ শেষ, কিন্তু তারপরে আমরা জানতে চাইলাম, আমাদেরকে তখন বলছে যে না, যেটা ডিফারমেন্ট করে রেখেছি সেটা আমরা আর দিতে পারবো না। প্লাস আবার এই আগস্ট থেকে আপনার 2021 মার্চ পর্যন্ত এই 50% ডিফারমেন্ট করবে না বলছে এটা পে কাট করবো 50%। এবং এই যে চলতি মাস থেকে একদম মার্চ মাস পর্যন্ত আপনাকে 50% করে স্যালারি পাবেন? স্যালারি পাবো, কিন্তু সেটা আর ওই কাটিং করে রাখাটা দেবে না।
মানে টেক আউট করবে। হাফটায় কাজ করতে হবে। হাফটায় কাজ করতে হবে। বিজনেস ভালো হচ্ছে, কিন্তু আমাদের কোম্পানি এখন যথেষ্ট বিজনেস ভালো। লকডাউনের সময় বিজনেস ভালো হয়েছে। প্রত্যেক দিন 50টা 55টা করে আমার রুম অকুপেন্সি আছে। আমার ফুড হোম ডেলিভারি প্লাস আমার এখানকার রেস্টুরেন্ট সেল যথেষ্টই ভালো। এবং কোভিড-19-এর যে গভর্নমেন্টের রুল অনুযায়ী যে আমাদের 50 জন করে নিয়ে ব্যাঙ্কোয়েট পার্টি হয়, সেটাও আমরা সেইভাবেই মেনে করি। কিন্তু এমন অবস্থায় এই এত সুন্দর বিজনেস হচ্ছে এবং আরও বিজনেসটা আমাদের উঠবে আশা করছি। তো সেখানেতে কোম্পানি আমাদেরকে বলছে স্যালারি মানে ডিটেকশন। তার প্রতিবাদে আপনারা কি করছেন আজকে? তার প্রতিবাদে আমরা আমাদের ম্যানেজমেন্টকে আজকে ঘেরাও করেছি। আমরা জবাব চাইতে চাইছি যে আমাদের এইগুলো কেন করা। এবং দুর্গাপুরে অন্যান্য হোটেলে সব জায়গাতেই কিন্তু স্যালারি মানে ফুলই দিচ্ছে। কি নাম আপনার? আমার নাম সুমন বি। হ্যাঁ, সুমন কি আমরা আমাদের সমস্ত কর্মীদের যে আবেদন সমস্তটা শুনেছি এবং আমরা এই আবেদনগুলি আমাদের ওপর মহলে সব পেশ করব। আমরা যত সম্ভব মানে একটা ভালো সিদ্ধান্ত নেওয়ার, যাতে উভয় পক্ষেরই একটা ভালো সিদ্ধান্ত হয়, সবাই যাতে সুবিধা উপভোগ করতে পারে, সেইটার জন্য আমরা উপর মহলে যোগাযোগ করছি এবং চেষ্টা করছি এই সমস্যাটা অতি শীঘ্রই মিটিয়ে নেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। আপনার নাম? আমার নাম প্রীতম দাস। আপনি কি আমি হাউসকিপিং ম্যানেজার এখানকার। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बर्धमान जिला शासक पूर्णेंदु माझी ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभिन्न बाजारों में हरी सब्जियों के मूल्य नियंत्रण के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। पश्चिम बर्धमान जिला शासक पूर्णेंदु माझी ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभिन्न बाजारों में हरी सब्जियों के मूल्य नियंत्रण के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया, जिसमें कृषि विपणन विभाग, बाजार कमेटी, खाद्य विभाग, मेट्रोलॉजी विभाग के साथ पुलिस भी शामिल रहे। बुधवार की सुबह गठित टास्क फोर्स द्वारा अभियान चलाकर आसनसोल के मोहिशीला, हॉटन रोड, कालीबाड़ी एवं कोट बाजार में सब्जी विक्रेताओं को उचित मूल्य पर सब्जियों की बिक्री करने के लिए कड़ा निर्देश दिया गया। साथ ही साथ सब्जी विक्रेताओं को इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन द्वारा सब्जियों को वजन कर ग्राहकों को देने का निर्देश किया गया। मौके पर मेट्रोलॉजी विभाग की ओर से इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन की जांच भी की गई। রেটটা লাগাও দেখি কোথায় কত টাকা কি বিক্রি করছো। বাজারে একদম 30 টাকা, তোমার 40 টাকা বিক্রি করে। 2 কেজি 5 কেজি করে নিয়ে আসবে, 10 টাকা 15 টাকা করে লাভ তোমাকে রাখতে হবে। তুমি এইভাবে বিক্রি করলে তো হবে না। তুমি সারা দিনের এইখান থেকে তুমি 2000 টাকা রোজগার করবে, আর লোক এখান থেকে মাথা খারাপ করে বেড়াবে। 10 টাকা করে 30 টাকা এখান থেকে লাভ করে বেরিয়ে যাবে নাকি? আর লোকে 50 কেজি পেঁপে কিনেছে, সে 2 টাকা করে লাভ করবে। কি বিষয় চলছে অভিযানটা? বাজার দামের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে, কিন্তু সরকার তো এই অবস্থায় চুপ করে থাকতে পারে না। সেই জন্যে আমরা ডিএম সাহেবের নির্দেশে টাস্ক ফোর্সের হিসাবে বাজার দর যাতে মাত্রা ছাড়া না হয়ে যায় সেটা দেখার জন্য আমরা বাজারে বাজারে ঘুরছি। কি দেখলেন? বাজারের দাম ঊর্ধ্বমুখী আছে, তার রিজন কিছু আছে, তবুও আমরা চেষ্টা করছি যাতে মাত্রা ছাড়া দামটা না হয়ে যায়। কোন কোন বাজার আজকে আপনি অভিযান চালাবেন? আজকে মহিশিলা করব, এরপর হটন রোড যাব এবং কোট বাজার যাব। একত্রিতভাবে কিছুদিন আগে আপনার সারাইপুর বাজার করা হয়েছে। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मंगलवार की देर शाम रानीगंज स्थित बल्लभपुर के अनुराग डांगा में रामगोपाल स्कूल के समीप कुछ कुत्तों द्वारा बंदर पर हमला किया गया, जिसमें बंदर बुरी तरह से घायल हो गया एवं इलाके में उत्पात मचाने लगा। मंगलवार की देर शाम रानीगंज स्थित बल्लभपुर के अनुराग डांगा में रामगोपाल स्कूल के समीप कुछ कुत्तों द्वारा एक बंदर पर हमला किया गया, जिसमें बंदर बुरी तरह जख्मी हो गया। जख्मी अवस्था में बंदर पूरे इलाके में उपद्रव मचाने लगा, जिससे इलाके के लोग काफी आतंकित हो उठे। स्थानीय लोगों ने बंदर को पकड़ने की काफी चेष्टा की, परंतु वे असमर्थ रहे। इलाके के लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी एवं मंगलवार की शाम लगभग 5 बजे वन विभाग के कर्मियों ने बंदर को पकड़ने की कोशिश
परंतु लगभग 2-3 घंटे की मशक्कत के बाद भी वे नाकाम रहे। अंततः बुधवार को वॉइसलेस संस्था को इसकी जानकारी दी गई एवं वॉइसलेस संस्था के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर बंदर को पकड़कर उसे बल्लभपुर आईसी की उपस्थिति में मंगलपुर वन विभाग को सौंपा। इस मौके पर वॉइसलेस संस्था के संस्थापक सौरभ मुखर्जी, समरेश दलाल एवं संस्था के अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। আমার কথাটা শোন একটু ওয়েট করতে একটু ওয়েট করো একটা দাঁত নাই বল্লভপুর অনুরাগডাঙ্গা বলে একটি পাড়া আছে। ওই পাড়ার মধ্যে বাঁদরটি কাল থেকেই কুকুরের কামড়ে যন্ত্রণায় উৎপাত করছিল, যেহেতু বেচারা খুবই আহত। তো কালকে লোকাল লোক খবর দেয় ফরেস্টকে, কিন্তু ফরেস্ট লোক চেষ্টা চালিয়ে বাঁদরটাকে ধরতে পারেনি। কি কারণ মনে করছেন যে ধরতে পারলো না বাঁদর? সঠিক যদি পরিকাঠামো না থাকে, সঠিক যদি প্রসেস না থাকে, তাহলে কোনো অ্যানিমেলকে ওর নিজের নিয়মে টেক ওভার করা যায় না। তো আমরা যথেষ্ট নিজের প্রসেস নিয়ে গেছিলাম। আমরা 12টার সময় গেছিলাম, 1টার মধ্যে বাঁদরটাকে আমরা ধরে ফেলি। ধরে ফেলার পর বল্লভপুর আইসির উপস্থিতিতে আমরা মঙ্গলপুর রেঞ্জ অফিসার হাতে তুলে দিই বাঁদরটি। কন্ডিশন খুবই খারাপ আছে, যেমন ঘাড়ের দিকে কিছুটা মাংস বাইট করে কুকুরে তুলে নিয়েছে, পিছনে পায়ে বাইটের জন্য ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছে না, আর কিছুটাও আতঙ্ক রয়েছে, তাই জন্য উৎপাতটা করছিল, যেহেতু বেচারা প্রচণ্ড কুকুরের হাতে মার খেয়েছে। सौरभ मुखर्जी, वॉइसलेस प्रेसिडेंट। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। भाजपा जिला अध्यक्ष लखन घुरोई के नेतृत्व में बुधवार को रानीगंज आनंद लोक अस्पताल के समीप बीजेपी पार्टी कार्यालय में रानीगंज शहर मंडल द्वारा सांगठनिक बैठक का आयोजन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष लखन घुरोई के नेतृत्व में बुधवार को रानीगंज आनंद लोक अस्पताल के समीप बीजेपी पार्टी कार्यालय में रानीगंज शहर मंडल द्वारा सांगठनिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान लखन घुरोई ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्य यहां के लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष द्वारा 3 करोड़ भाजपा सदस्यता अभियान चलाई गई है, जिसके तहत यहां भी सदस्यता अभियान चलाई जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भाजपा जब सभा या जुलूस करती है तो भाजपा कार्यकर्ता पर झूठा केस देकर उन्हें फंसाया जाता है, पर उसी लॉकडाउन के दौरान टीएमसी सभा करती है तो पकड़ कर लोगों को लाकर टीएमसी नेता यह कहते हैं कि भाजपा को छोड़कर यह व्यक्ति टीएमसी में योगदान दे रहे हैं। इस मिथ्या प्रचार के विरोध में दिलीप घोष द्वारा 4 सितंबर को प्रत्येक वीडियो कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करने का निर्देश दिया गया है, पर पश्चिम बर्धमान जिला में भाजपा द्वारा वीडियो कार्यालय में प्रदर्शन के बजाय आसनसोल के गिरजा मोड़ में भाजपा द्वारा महाजुलूस कर सभा की जाएगी। इस सभा एवं जुलूस को सफल बनाने के लिए ही यह बैठक की गई है। बैठक के दौरान आसनसोल भाजपा जिला के जनरल सेक्रेटरी शिवराम बर्मन, दिलीप देश सहित आसनसोल जिला के वाइस प्रेसिडेंट सभापति सिंह, बीजेपी रानीगंज मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल, मदन त्रिवेदी सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का संचालन आसनसोल जिला के जनरल सेक्रेटरी श्रीदीप चक्रवर्ती द्वारा किया गया। जिला बीजेपी বর্ধিত বৈঠক 2-3টি বিষয় আছে। একটা হচ্ছে আমাদের বাড়ি বাড়ি গৃহসম্পদ অভিযান হচ্ছে, মোদি চিঠি পৌঁছাচ্ছি আমরা। ঠিক তেমনিভাবে দিলীপ ঘোষণা করে 3 কোটি মেম্বার, সেই মেম্বারও আমাদের শুরু হয়েছে। সেই মেম্বার কতদূর হয়েছে, কী অবস্থা আছে, সেসব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এবং লকডাউনের সময় যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপি মিটিং মিছিল করতে গেলেই সেখানে আটকানো হচ্ছে, কেস দেওয়া হচ্ছে, আর তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা মন্ত্রীরা বড় বড় সভা করে, বড় বড় মঞ্চ করে, আর তৃণমূলের লোককে ধরে নিয়ে এসে জয়েন করে বলছে বিজেপির লোক, এই যে মিথ্যাচার, তার বিরুদ্ধে দিলীপ ঘোষ ঘোষণা করেছেন 4 তারিখে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আমরা বিজেপির সামনে গণতন্ত্র বাঁচাও সেই উপলক্ষে মিটিং করব, মানুষের সমস্যাগুলো নিয়ে আন্দোলন করব। কিন্তু আমাদের জেলায়, পশ্চিম বর্ধমান জেলায় আমরা বিজেপি আমরা ঐতিহাসিক মহা মিছিল এবং আসানসোল বাস স্ট্যান্ডে গির্জা মোড়ে সভা করব, আর সেই কারণে পরিকল্পনার জন্য আমাদের আজকে জেলা বৈঠক। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
जेके नगर इलाके के बेलियाबा थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में अग्निवीणा इको पार्क का शिलान्यास किया गया था, जो कि जेमेरी ग्राम पंचायत के अधीनस्थ है। परंतु वर्तमान समय में इस पार्क की हालत बेहद ही बदहाल हो चुकी है। जेके नगर इलाके के बेलियाबा थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में अग्निवीणा इको पार्क का शिलान्यास किया गया था। यह पार्क जेमेरी ग्राम पंचायत के अधीनस्थ है। जिस वक्त इस पार्क का शिलान्यास हुआ था, उस वक्त तत्कालीन पंचायत समिति के अध्यक्ष सौरभ हाड़ी और जेमेरी पंचायत प्रधान जगन्नाथ बावरी उपस्थित थे, मगर इस समय इस पार्क की हालत बेहद ही बदहाल हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस वक्त इस पार्क का निर्माण हुआ था, उस समय पार्क की हालत बहुत अच्छी थी, मगर अब परिस्थिति बदल चुकी है। अब यहाँ पार्क में बच्चों के खेलने के जो साजो सामान लगाए गए थे, वह रख रखाव के अभाव में टूट फूट गए हैं या चोरी हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि पार्क का जीर्णोद्धार किया जाए। वहीं इलाके की कुछ महिलाओं का कहना है इस पार्क के होने से पहले उनको मनरेगा के तहत काम भी मिल जाता था, पर अब पार्क के बंद पड़ जाने से उनके रोजगार पर भी असर पड़ रहा है। इस विषय पर रानीगंज पंचायत समिति के अध्यक्ष विनोद नोनिया ने बताया कि इस पार्क का कार्य बहुत जल्दी शुरू होगा। लॉकडाउन की वजह से कोई भी नया काम नहीं हो पा रहा है। कुछ दिनों के पश्चात मजदूरों को काम पर लगाने के लिए जिला शासक से इस विषय पर बात की जाएगी और एक बैठक कर बहुत जल्द निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार से पार्क का जीर्णोद्धार किया जाए। ভালোই ছিল, আমরা 100 দিনের কাজ করেছি। 100 দিনের কাজ ভালো কাজ হয়েছে, আপনারা 100 দিনের কাজ হয়েছে বন্ধ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, বন্ধ হয়ে গেছে। আচ্ছা, প্রথমে মানে পার্কটা কি কন্ডিশনে ছিল? এখন তো পুরো জঙ্গল হয়ে গেছে। আগে কি রকম ছিল? আগে সব ছিল আমাদের, সব ফুল গাছ আর এগুলো সব ছিল, বাগান সব বাগান একদম। আচ্ছা, ওগুলো কি হয়েছে? ওইগুলো সব চুরি হয়ে গেছে। আচ্ছা, এটা না না দেখভাল করতো আগে, আমার খালি করতো, তো এখন বন্ধ হয়ে গেছে, সেই জন্যই করে না। তখন দেখছে যে এখন মাহাতো করছে। কি নাম আপনার? আমার নাম মিনা। আমার নাম ববিতা। আজ কি নাম? এই যে কি পার্ক ছিল? হ্যাঁ, ইকো পার্ক। না না, এই জায়গাটার কি নাম? এটা বেলিয়াবা থান। বেলিয়াবা। ঠিক। এখন বহুত খারাপ অবস্থায় আছে, আর আগে ভালো ছিল। হয়ে যাচ্ছে একদম পুরো একদম ভাঙচুর, মানে নানা কীর্তি হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, এগুলো কি হয়েছে? ওইগুলো সব চুরি হয়ে গেছে, এইসবই। তোমরা কি চাইছো? মানে আবার থেকে হোক পার্কটা, তবে ভালো হবে দেখতে, বাইরে থেকে লোক আসবে দেখবে। কি নাম তোমার? राज राय। कंडीशन में है आज तो बहुत ख़राब कंडीशन है। पहले तो ठीक भी था, मतलब साफ़ सुथरा रहता था, शाम के टाइम बहुत आदमी भी आता था और अच्छा ही था, फैसिलिटी अच्छा ही था। लेकिन अभी क्या क्या व्यवस्था था? बच्चा के लिए सब है, उधर झूलना उलना है, स्लाइडिंग वगैरह है, सब है। लेकिन अभी तो फिलहाल चोरी हो गया, सब कुछ चोरी हो गया, कुछ नहीं है। साफ सफाई होता है कि नहीं? ये सब पूरा जंगल में तो साफ सफाई कुछ नहीं होता। आप जाइए उधर, और भी जंगल मिलेगा आपको। लगभग हो गया, एक ईयर से ज़्यादा ही हो गया, एक ईयर से ज़्यादा ही हो गया। पंचायत समिति कुछ करता है कि नहीं? नहीं, कोई कुछ नहीं करता है। जब था तभी था, मतलब मेंटेनेंस रहता था, मतलब वर्कर लोग लगा रहता था, कोई डूक उक नहीं पाता था, सब मतलब फूल उल। अभी तो कुछ नहीं है। हाँ, आते यहाँ हम लोग का जेके नगर हाई स्कूल से आते थे, इधर जूनियर स्कूल है। करता था बच्चा? हाँ, पिकनिक हम लोग भी किए हैं, पिकनिक परमिशन लेके। तो आज अवस्था कैसा है? आज तो बहुत ख़राब है, चारों तरफ जंगल हुआ है, कोई साफ़ सुथरा का नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है। क्या मांग कर रहे हो? मतलब क्या चाह रहे हो? मतलब चालू हो जाता तो ठीक ही था, एक चालू हो जाता तो अच्छा लगता था। मतलब बहुत सारा, मतलब बार से भी आदमी आता था यहाँ पे पिकनिक वगैरह करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभू महतो है। कहाँ का रहने वाला? हम यहीं बेलियाबाথান जेके नगर बेलियाबाথান। দেখুন, ওইটা জেমের গ্রাম পঞ্চায়েতের আন্ডারে নেই, এখন ওইটা পঞ্চায়েত সমিতি, রানীগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির আন্ডারে আছে। আর 2018 সালে ওটা উদ্বোধন হয়েছিল সৌরভ হাড়ির আর আমাদের মাননীয় প্রাক্তন প্রধান জগন্নাথ বাউরির তত্ত্বাবধানে। এখন কি কারণে পার্কটা বন্ধ হয়েছে আমরা জানি না। আমরা বারবার আপিল করেছিলাম, মাননীয় আমাদের প্রধান শিল্পীকে বলেছিলাম, আর শিল্পীও হয়তো রানীগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি মানে সভাপতিকে বলেছে, জানি না কী কারণে বন্ধ আছে। তবে এই পার্কটি যদি পুনরায় চালু হয় তাহলে আমাদের মানে খুবই উপকৃত হবে। আর ওখানে তো অনেকগুলো মানে আম গাছ আছে, সেখান থেকে অনেক ফলন ফলতো। আর ওইখানে বিশেষ করে মানে জানুয়ারি মাসে পিকনিক স্পটে অনেকে মানে যারা পর্যটনে আসতো তারা পিকনিক টিকনিক করতো, ঘুরতো। ওইটা যেকে নগরের একটা অ্যাসেট ছিল, ওটা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়েছে, দেখাশোনার মানে লোকজন নেই। আর
ওইখানটা মানে কিছু গাছপালা মানে গরু ছাগল নষ্ট করছে, আর কিছু চোর টোর মানে দুষ্কৃতীরা পুরো জঙ্গল অবস্থায় তো হয়ে গেছে। জঙ্গলে পরিণত হয়ে গেছে। দেখভালের জন্য এখনো লোক নেই। আচ্ছা, বাচ্চাদের যেসব সামগ্রী ছিল আর কি, দোলনা, তারপরে বিভিন্ন খেলার জিনিস, তো সেইগুলো মোটামুটি নষ্টের পথে মানে হয়ে গেছে নষ্ট। আর দেখাশোনার জন্য তো লোক নেই এখানে, দেখাশোনা করলে হ্যাঁ সব চুরি হয়ে গেছে, সব চুরি হয়ে গেছে। কি চাইছেন আপনারা? আমরা চাইছি যে আবার পার্কটা মানে মানে ভালোভাবে তৈরি হোক, হ্যাঁ, আবার বাচ্চারা এখানে খেলাধুলো করবে, পিকনিক স্পট তৈরি হবে। কি নাম আপনার? আমার নাম পাঁচুরই দাস, জেমেরি पंचायत सदस्य। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब चलते हैं छोटे से ब्रेक की ओर। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 2445205324। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। जमाने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। जमाने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। गली गली में चले हैं हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है। इनके सामने तो अच्छे अच्छों का डिब्बा गुल है। जमाने के यार है। ये क्या है? नई जनरेशन है। आजकल इंडिया की हर जनरेशन नई जनरेशन है। इन्हीं के लिए आई है नई जनरेशन वाली एक्टिवा 4G। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बांकुड़ा के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आखिरकार आकांक्षा शर्मा की हत्या के आरोप में आकांक्षा के प्रेमी उदयन दास को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद तथा 20,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। बांकुड़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आखिरकार आकांक्षा शर्मा की हत्या में आकांक्षा के प्रेमी उदयन दास को दोषी ठहराया। वर्ष 2017 में आकांक्षा शर्मा की हत्या पर काफी लड़ाई भी हुई थी। पता चला है कि 23 जून वर्ष 2016 को आकांक्षा ने दिल्ली के रास्ते अमेरिका जाने के लिए बांकुड़ा में अपने किराए का घर छोड़ दिया था। यद्यपि पहले परिवार के साथ संपर्क था, फिर आकांक्षा ने परिवार से धीरे धीरे संपर्क खो दिया। 1 फरवरी 2017 को आकांक्षा के पिता शिवेंद्र नारायण शर्मा, जो कि एक राज्य के स्वामित्व वाले बैंक के शाखा प्रबंधक थे, उन्होंने बांकुड़ा सदर पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाते हुए आकांक्षा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसी दिन बांकुड़ा सदर पुलिस स्टेशन की जांच टीम भोपाल के लिए रवाना हुई।
2 फरवरी को टीम ने भोपाल के साकेत नगर में आकांक्षा के प्रेमी उदयन दास के घर पर छापा मारा एवं उसे गिरफ्तार किया। उदयन के घर के फर्श पर सीमेंट की बेदी खोदकर आकांक्षा का शव वहां से बरामद किया गया। बाद में जांचकर्ता उदयन को छत्तीसगढ़ के रायपुर लेकर गए। उदयन दास के पिता एवं मां का शव रायपुर के उदयन दास के घर के यार्ड से बरामद किया गया। फिर पुलिस उदयन दास को बांकुड़ा ले आई। उन पर बांकुड़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपहरण, हत्या तथा सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया था। तब से अदालत ने कुल 19 गवाहों की गवाही ली है। अंत में बांकुड़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज उदयन दास को दोषी ठहराया। उदयन दास को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ने उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही साथ उसे 20,000 रुपए का जुर्माना भी लिया। आशंका उदयन से घटना से কি সাজা আকাঙ্ক্ষাকে ফুল দেওয়ার জন্য 302 জায়গাতে যাবজ্জীবন জেল দিয়েছে আর 2,000 টাকা ফাইন করেছে। ওইটা যদি ফাইন যদি না দেয় তাহলে আরও 6 মাস জেল, 201-এ 2 বছর সশ্রম কারাদণ্ড, 2,000 টাকা অনাদায়ে 1 মাস। শুধু কি আকাঙ্ক্ষা উদয়ন এবং একই সাথে জানতে পারা গিয়েছিল শুরু হয়। আজকে আমরা মহামান্য আদালতের রায় পেয়েছি, যেটা দিয়ে মোকদ্দমা শুরু হয়েছিল। হুজুর আদালতের রায় এসে 364 অপহরণই প্রমাণিত হয়নি। সাজা ঘোষণা হয়েছে 302 হত্যা এবং তার সঙ্গে 201 তথ্য প্রমাণ লোপাটের জন্য। অপহরণের অভিযোগ যেটা প্রসিকিউশন তরফ থেকে আনা হয়েছিল, যেটা দিয়ে মোকদ্দমা শুরু, অপহরণের অভিযোগটি প্রমাণিত হয়। 302, 201-এ সাজা ঘোষণা করা হয়েছে, 302-এ লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট হয়েছে, আর তার সঙ্গে 20,000 টাকা ফাইন ইন ডিফল্ট, 6 মাসের আরও সিম্পল ইমপ্রিজনমেন্ট, তার সঙ্গে 201 তথ্য প্রমাণ লোপাট, তার জন্য 2 বছরের সাজা হয়েছে এবং 2,000 টাকা জরিমানা দিতে না পারলে 2 মাসের সিম্পল ইমপ্রিজনমেন্ট। এইটুকুই বলবো। আর এরপরে আমরা আলোচনা করে পরবর্তী যা আইনি পদক্ষেপ নেওয়া যায়, যা পরবর্তী আইনি লড়াই করা যায়, সেটা উদয়ন দাস চেয়েছে করতে, সেই অনুযায়ী আমরা তার আমার নাম অভিষেক বিশ্বাস। উচ্চ আদালতে কি যাবেন? অবশ্যই অবশ্যই। বলছি যে শুধু কি আকাঙ্ক্ষা মামলা দিচ্ছে? হ্যাঁ, এখানে খালি আকাঙ্ক্ষা হত্যা মামলারই বিচার চলছে। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। डीवाईएफआई पश्चिम बर्धमान जिला कमेटी की ओर से बुधवार को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कोविड अस्पताल की व्यवस्था करने, रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या बढ़ाने, फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं को पूर्ण रूप से सुरक्षा किट प्रदान करने सहित अन्य मांगों को लेकर आसनसोल सीएमओएच को ज्ञापन सौंपा गया। डीवाईएफआई पश्चिम बर्धमान जिला कमेटी की ओर से बुधवार को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कोविड अस्पताल की व्यवस्था करने, रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या बढ़ाने, फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं को पूर्ण रूप से सुरक्षा किट सहित अन्य सुविधाएं प्रदान करने, अस्पतालों में अन्य साधारण रोगियों की चिकित्सा सही ढंग से करने, दुर्गापुर के कोविड अस्पताल सनाका में निजी लैब के जांच परिणाम को नहीं मानने के खिलाफ कार्रवाई करने, आसनसोल जिला अस्पताल में कोरोना सहित अन्य रोगियों की चिकित्सा सही ढंग से करने सहित अन्य मांगों को लेकर आसनसोल सीएमओएच को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर डीवाईएफआई की राज्य अध्यक्षा मीनाक्षी मुखर्जी, जिला सचिव अनामिका सरकार, जिला अध्यक्ष सागर बैनर्जी, आसनसोल लोकल कमेटी के अध्यक्ष विक्टर आचार्य सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। এই করোনা পরিস্থিতিতে ডিওয়াইএফআই ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন গোটা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জুড়ে বারে বারে স্বাস্থ্য দপ্তর, সিএমওএইচ, জেলা হসপিটালগুলো, এমনকি প্রাইমারি হেলথ সেন্টারগুলোতে আমরা বারে বারে কথা বলেছিলাম যে কোভিড রোগটাকে আটকানোর জন্য আরও বেশি টেস্টের প্রয়োজন এবং সেই টেস্টের যাদের পজিটিভ রেজাল্ট আসবে তাদেরকে সঠিক কোয়ারেন্টাইন, আইসোলেশন এবং তাদেরকে কোথায় কোন হসপিটালে রাখা হবে তার যদি সঠিক পরিকাঠামো না তৈরি করতে পারে তাহলে এই করোনা পরিস্থিতির যে দাপট, সেই দাপটে আরও বেশি মানুষ চলে আসবে। 3-4 মাস যাবার পর দেখা গেল যে হ্যাঁ সেই পরিস্থিতি হলো। সরকার সেই সব কাজে কোনো কর্ণপাত করলেন না। সরকার শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার শুধুমাত্র নিজে ওই গোল গোল দাগ কেটে নিয়ে আর বলে দিলেন ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করতে হবে, তার উপরে তিনি ব্যস্ত থাকলেন। কিন্তু সরকারি
স্বাস্থ্যের পরিকাঠামো যে বেহাল অবস্থা দুরবস্থা সেটা আজকে প্রত্যেকটা মানুষ জানতে পারছে যখন এটা গোষ্ঠী সংক্রমণে পরিণত হয়েছে। আমরা ডিওয়াইএফআই রাজ্য কমিটির তরফ থেকে সমগ্র রাজ্যের সব সংগঠকদের পক্ষ থেকে আমরা কেসও করেছি হাইকোর্টে যে আমাদের স্বাস্থ্যের যে অধিকার সেটা সংবিধান সংক্রান্ত স্বীকৃত আমাদের অধিকার, যে অধিকারে আমার টেস্ট করারও অধিকার আছে এবং আমার একটা ট্রিটমেন্ট পাওয়ারও অধিকার আছে। সেই কেস চলছে, সেই কেসের যে রায় সেই রায়ও আসার কাছেই আছে। এর সাথে এখন যখন গোষ্ঠী সংক্রমণের জায়গায় পড়েছে তখন আমরা গোটা রাজ্য কমিটি জুড়ে আজকে 26শে আগস্ট বিভিন্ন CMOH রাজ্যের যে জেলা হসপিটাল প্রাথমিক যে হেলথ সেন্টারগুলো আছে সব জায়গাতে আমাদের পরিষ্কার দাবি যে প্রত্যেক বিধানসভা এলাকাতে এক একটা করে কোভিড টেস্টের সেন্টার, হসপিটাল, আইসোলেশন এবং কোয়ারেন্টাইন সেন্টার বানাতে হবে। কোভিডের যে ট্রিটমেন্ট আছে সেই ট্রিটমেন্টে বেসরকারি হসপিটালগুলো যেভাবে কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ টাকা রোগীদের কাছ থেকে আদায় করছে সেক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ দেখাতে হবে এবং তার সাথে কোভিড ছাড়া অন্যান্য রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে সরকারের যে নিয়ন্ত্রণহীনতায় বেসরকারি হসপিটালগুলো লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকামের জায়গা করে নিয়েছে সেক্ষেত্রেও সরকারকে নিয়ন্ত্রণের জায়গায় নিয়ে আসতে হবে। এই তিনটে স্পেসিফিক আমাদের দাবিতে আজকে গোটা রাজ্য জুড়ে আমাদের এই প্রতিবাদ। সিএমএইচের কাছে জেলাগতভাবে এই ডেপুটেশন আমরা সংগঠিত করতে চাইছি। আমাদের যা দাবি আছে 5 দাবির ভিত্তিতে আজকে আমরা এই ডেপুটেশন সংগঠিত করব। মূল বিষয় হচ্ছে যে অবিলম্বে সমস্ত জায়গায় এই র্যাপিড টেস্টের কাজ শুরু করতে হবে এবং বিভিন্ন বিধানসভা এলাকায় আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরি করতে হবে। এবং আপনারা জানেন বলার সময় হচ্ছে যে জয় বলছিল যে আমাদের এই এলাকাতে। ब्यूरो रिपोर्ट PV न्यूज। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सुरभि कल्चरल एकेडमी की ओर से विशिष्ट जनों को किया गया सम्मानित। केंद्र एवं राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बुधवार को वाम मोर्चा तथा कांग्रेस की संयुक्त रैली काजुड़ा में आयोजित की गई। दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम को राज्य में पहली परिवहन कंपनी के रूप में प्रशंसा प्रमाण पत्र मिला। आसनसोल पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा DI अजय पाल को एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया। दुर्गापुर शहर के होटल प्रबंधन पर कम वेतन देने का आरोप लगाते हुए होटल कर्मियों ने किया प्रदर्शन। पश्चिम बर्धमान जिला शासक पूर्णेंदु माझी ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरी सब्जियों के मूल्य नियंत्रण के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। बल्लभपुर के अनुराग डांगा में कुछ कुत्तों द्वारा बंदर पर हमला किए जाने से बंदर जख्मी होकर इलाके में उत्पात मचाने लगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए PV न्यूज। नमस्कार।